Pushcarts were given to 6 people to sell food items on the roadside with the funds of the Ministry of Public Welfare of the Centre on Tuesday. Tripura Tribal Welfare Minister Vikas Debarma presented them these pushcarts. नमस्कार किस्मत चाबी खोलेगा तब आस्ते-आस्ते देखो मेरा वो पूरा सब কি দিল ভাই পয়সা নিতেছে কইবো তো মানুষ তুলতা ম্যাডাম ম্যাডাম আমরা সাইডে যান Tripura Tribal Welfare Minister Vikas Debarma presented the keys of the pushcart to 6 people in front of Tribal Welfare Office at Gurkha Basti on Tuesday. Tribal Welfare Department Director and other officials were present on the occasion. Chini Tribal Welfare Department হইতে Chini আগরতলা তংনাই রং বুই ব্যবসা বুনি দফা বাই ব্যবসা বানিয়া খাইনানি বাগै जों তিনি ডিপার্টমেন্ট হইতে जों 6টা ফুট মানে চাথাই ফালনানি বাগै जों তিনি তরফ তিনি जों ডিস্ট্রিবিউশন খাইকা আগামী দিন চিনি বড় রং চিনি যারা বরক দফানি চিনি তিপ্রাসা রং जों বা বুনি দফা বাই ব্যবসা जोंबो बानिया खायनो मोसंगो आगामी दिनो चिनी बर रंनि बागै जों आं एज तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि हंगै जों मोसोक दिन चिनी बर रंनो जे बानिया खायनानि बागै जों चिनी डिपार्टमेन्ट हइते चिनी डाइरेक्टर जेबेबे सामंतां दङ चिनी सेक्रेटारि जेबेबे सामंतां दङ चिनी दफानि बागै जों बुसखांगो बुनि दफानि बागै जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै शहर चाथाय फालनानि बागै बंनो ताबुक ठेलागारि रिजाखा आगामी दिनो बंनि रां पैसा जे नांमानि बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिनो जों बुरै रङ टम टम फोरोंगै टम टम इलेक्ट्रिक्स माने टम टम उन्नत धरনের टम टम जों टम टम जों बुरै रङ भांनाय ते आगामी दिनो चिनि तिप्रासाराव जों गया बयबे बाक्सा जों आगगनाय जों आबानि बागैनो चिनि तिप्रासा हामक्राय नि बागै जों सबसन वान सुगै दङ चिनि दफा जों चिनि डाइरेक्टरनि लगे जे खायना माने खाय दङ जों तिप्रासारावनि बागै जों अनेक किछु खायनाय ते बुसखांगो चिनि तिप्रासारावनो आगगनि बागै जे नांमानि जों खायनाय हामबाय हायतुगान चिकन सानि बिसिंते सुसुरते हामक्राय बिसिंते रां मारि आजि माननाय आं खरकसे चाराय आनो आनि नग सकपायजाक कयेकदिन सिगां এই উত্তর গেট চিনি রাজবাড়ি বুসখাঙ্গ কাইসা চারাই মান্দাইনি চারাই বসাও সার आं डेली फालमाया 20,000 টাকা आं फालिमानो हनो যদি 20,000 টাকা যদি फालिमा खाय मिनिमाम 10,000 ब लाभ खायो একজন চারাই যদি 10,000 টাকা লাভ খায় মাসে 3 লাখ টাকা লাভ খাयो 3 লাখ টাকা যদি লাভ খায় তাইতাम नांबा কাইসা ফার্স্ট ক্লাস অফিসার চিনি ডাইরেক্টর আছে 3 লাখ টাকা মায়ানা হ্যাঁ কাইসা বানিয়া খাই যদি 3 লাখ টাকা ইনকাম খাইमा खाय बिनि তাইতাम नांबा बिनि संसाराव কোনো অভাব दंला आबानि बागैनो जे सिख्ला चाराय रंनो जों बुसखांगो तेबो आगग्रिना बागै जों स्किल डेभलपमेन्ट बिसिंते गारि चाका थाफानानै गारि सोखै थाफानानै गारि फोरोंनानै जे स्किल डेभलपमेन्ट खायमावनो चिनि बर' रंनो जों खायनाय जों बुसखांगो चिनि तिप्रासा चाराय रं जारा साख्रिनि बागै गुरि तंनारा ओ सिख्ला रंनो आं सावो फायदि आगग्रि बुनि दफाय बाक्सा आगग्रि बानिया खायनो आगग्रि जों नंनि लगे दंगो जों जे रां नांमाने जों रां रिनाय Reported by Omitra Magatala, Chini Khorang.